नमस्कार जय जगन्नाथ। पूजा चंदा ओडिया कहानीर सप्तम भाग को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। मंडप पाखरे तीन जन पहुँची दूररू माँ को प्रणाम करिले। माँ दुर्गांक मूर्णयी प्रतिमार उच्चता बहुत अधिक थिला। तीन सांग ऊपर को मुह टेकी माँ को देखुथिले। तैयारी कार्य प्रायतः सरी जाइथिला। रंग दिया काम चलीथिला। आउ मात्र अल्प किछि अंश बाकी थिला। माँ का मुखमंडल जेमिति ज्योति बाहरुथिला। तीन जन नीरव भावे माँ का मुख को चाहि रहिथिले। जया पूरा भाव विहल होई सारिथिला। तार अजाणतरे ता दुई आखिरु दुई धार लुह झरी आसुथिबा बेले रोजी जयार मुह को अनाई देई कहिला, एई तू कौन करुछु? कांदुछु कौन पाई जे? मंडपरे दुई जन लोक बसी माँ का प्रतिमा निर्माण कार्यर तदारख करुथिले। से दुई जनक मध्यरु जनक कानरे रोजीर कथा बाजिगला। से हठात बुली पड़ी भयंकर भावरे चित्कार करी उठिले। जया और रोजी और पिंकी चमकी पड़ी परस्पर हाथ को जाबुड़ी धरी नेथिले। से लोक दुई जन आउ केही नुहे बरम सुरेश और रंजन थिले। आउ चित्कार करी उठिथिबा लोक सुरेश ही थिला। जया एसबु देखि आश्चर्य होइगला। सुरेश कंकाकर एक रूप? से तो दुई दिन हेब आम घर को जाइथिले पूजा विषय माँ का सह कौन कथा हेबा पाई, किंतु मते देखि एपरि रागिगले काहेकि? जयार अबुझा मन को बुझाइबा पाई सुरेश ता पाखकु आसी कहिले, तोर तो भारी साहस। तो माँ पाखरे टंकाटिए नाही पूजा चंदा देबाकू, किंतु तू पूजा आगु ही सांगसाथी धरी आसीगलु पूजा देखिबा पाई। ए मूर्ति कौन तो बापा पैसा हेइछि ना अन्य गाँव लोकंको धरी देखाइबाके आसी जाइछु? जौवन रे नुआ नुआ पाद देइछि ना सेथिपाई तो मन एपरि उछन हेउछि। बापा सियाड़े ए माँ झीओंक पाई अकर्मण्य होई बिछणारे पड़ी थाउ, किंतु झीओ को देख बार बुली परी गाँ गाँ बुली चलीछि। तो माँ पूजा चंदा देई नाही माने तोर ए मूर्ति देखिबार अधिकार नाही। जया हाटाए करी सुरेश मुह को चाहि रहिथिला। सुरेशर कथा ताकू किछि बुझा पड़ुनथिला। कौन पूजा चंदा, कौन जौवन, पुणी घर को निमंत्रित अतिथि भाव आसीथिबा तार दुई सांगक आगरे निजर एमिति अपमान किए बा सही पारिबो? जया मुह खोलिला किछि कहिबा पाई। सुरेश काका, आपणे एमिति काहेकि कहउछंती? माँ कौन पूजा चंदा देई नाही? मु से विषय सत्तरी किछि जानी नाही। आम पाखरे एबे पैसा पत्रर घोर अभाव, सेथिपाई बोधहुए से देई पारि नाही। आर वर्ष पूजा को से देई देबे। सुरेश रक्त चाउल चोबाउथिला। जयार कथा शुणी ता मुंड को पित्त चढ़ीगला। से जोरे पाटी करी कहिला, बेकारी घर छुआ होई पुणी मो मुहरे जवाब देउछु? ए सुरेश मुहरे आज पर्यंत केही भी से दुस्साहस करनथिले, किंतु तुमे माँ झील दुई जन बहुत फड़फड़े होछ। टंका गदिरे सोई बाहर को गरीब देखाई होछि तो माँ। माँ जेमिति झील भी सेमिति। बनै चुनै कथा कहिबारे माहिर। माँ झील कौन तेजराती दुकान बाकी आलू पियाज नेइछ जे ए वर्ष देई पारिल नाही, आर वर्ष को देव बोली कहूछु? ए अंडीरा चंडी को पाने देबाकू पड़िबो। जया बुझी पारुनथिला ए सुरेश काका काहेकि एमिति कहि चलीछंती। पुणी बेसी खराब लागुथिला पाखरे दुई सांग छिड़ा होइथिबारु। से दुई जन केबे आम गाँ लोकंक ठारू एमिति असम्मान आशा करिनथिबे। सामान्य केतेटा टंका पाई ए सुरेश काका एते तळकू खसी जाइछंती केमिति? जया को समर्थन करी रंजन कहिला, सुरेश तू जहा करुछु से सब ठीक नुह। सेमानक आर्थिक परिस्थिति भल नाही। आमे आहुरी सेमानकु साहाय्य करिबा कथा, अथच तू जया को एमिति अपमानजनक शब्द प्रयोग करिबा ठीक हेउ नाही। ता छड़ा गाँ लोक समस्ते चांदा देई सारिछंती। गोटे घर नदेले कौन पूजा होई पारिबो नाही? आमको सेमानक अवस्था को हृदयंगम करबाकू पड़िबो। आमर चिठा अनुसार टंका तो सबु प्रकार साजसज्जा सरंजाम सह रोषेई खाइबा खर्च, माँ का पूजार्चना, मूर्ति निर्माण पाई स्थिर होइथिबा अर्थ अनुसार ठीक होई जिवो। आउ पुणी सेमान जदि न देई पारिले सेथिरे असुविधा कौन? सेमाने छोट पिला, तांका हृदय निर्मल,
ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାଟା ତୋର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ସୁରେଶ ରଞ୍ଜନକୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁ ରହି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ବୁଝେଇବୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ? ଜାଣିଛୁ ତ ମୁଁ କିଏ? ତୁ ଆମ କମିଟିର ମେମ୍ବର ହୋଇ ଏ ଉଦ୍ଧତ ଝିଅର ସଂକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ଭଲ କରୁନାହୁଁ ରଞ୍ଜନ। ତୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ସୁରେଶ। ଏଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା କେତେ ଖୁସିରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୋର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ଯେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ସେ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁରେଶ ହସିଲା। ଜୋରରେ ହସି ହସି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ମା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ? ସତରେ ତୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣୁ। ଆରେ ଏ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କେହି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଥାଉ। ତୁ ତ ଏ କମିଟିରେ ନୂଆ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ରହି ଆସିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥର ପ୍ରଥମ ନେଇଥିବାରୁ ଦେଖ ଖାଲି ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ି କେମିତି ସବୁ ଘରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁନୁ ଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ତୁ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛୁ ଏଥିରେ ଦୁର୍ଗା ମା ଅଛନ୍ତି? କହି ଜୋରେ ହା ହା ହୋଇ ସୁରେଶ ହସିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ସୁରେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ କରେ। ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦୁଆରେ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ 3ଟି ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିଛୁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ସେ ଠିକ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ତାର ସୁଧ ମୂଳ ସହ ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ। ଏ ଦେବାଦେବୀ ଏସବୁ କିଛି ମିଛ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶ ଆସନ୍ତି, ଜାଗରରେ ମହାଦେବ ଆସନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ପାପୀଙ୍କ ବିନାଶ ପାଇଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବଦଳି ଯାରେ ସୁରେଶ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ତ ପାପର କଳସ ଭରିଗଲେ କେହି ବି ମାଙ୍କ କୋପରୁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁରେଶ କହିଲା, କୌଣସି ଉପଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ ସତ। ଦୁର୍ଗା ଫୁର୍ଗା ଏସବୁ ସବୁ ମିଛ। ସବୁ କିଛି ହିଁ ମିଛ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁନୁ ଅଲଗା ରୂପରେ ଆସି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ବୋଲି, ସେସବୁ ଗପରେ ତୁ ଶୁଣିଥିବୁ। ସତରେ ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ସତ୍ୟ ନା ଦ୍ୱାପର ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଏଇଟା ପରା କଳିଯୁଗ। ଆଉ ଭାବି ନେଇଥା ଯେ କଳିଯୁଗର ପରାକ୍ରମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣେ। କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଓ ସୁରେଶ ଏମିତି ବହୁ ସମୟ ଧରି କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଥିଲା। ଜୟାକୁ ସେତେବେଳରୁ ସୁରେଶର କଥା ବଡ଼ ଧରଣର ଆଘାତ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଜୟା ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକି କହିଲା, ଥାଉ ରଞ୍ଜନ କାକା, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନାହିଁ। ମୂର୍ଖକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମାଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ। ଜୟା, ପିଙ୍କି ଓ ରୋଜି ବୁଲି ପଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ। ପଛରୁ ପୁଣି ସୁରେଶ ଜୟାକୁ ଡାକି କହିଲା, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦଣ୍ଡଟା ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେମିତି ଚାଲିଯିବୁ? ସେ ଦଣ୍ଡଟା ତୋତେ ତ ଦେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। କେହି ମା ଫା ଆସିବେ ନାହିଁ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରୁ। ଜୟା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କିଛି ଭାବିକି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସୁରେଶ ତାକୁ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଜୋରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜି ଜୟା ବୋଲି ଡାକି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୟା ତ ପହଁରା ଶିଖିନଥିଲା। ସେ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲା। ସୁରେଶ ଜୟାର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲା। ଆଉ ହସି ହସି କହୁଥିଲା, ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ଲଗାଇବାର ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଭଲରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥିବୁ।